কালকে মেট্রোতে যাবো, যাবা হারায়? হ্যাঁ, কালকে মেট্রোতে যাবো, যাবা? কালকে নাইট আমি যাবো, এরকম চেন্নাই এই মেট্রো স্টেশন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। मेरी आँखें हेलो, लाइक कमेंट शेयर करो। हाय गाइस, কেমন আছো? সাহায্য না, সব চুপচাপ হয়ে গেছে, কি ব্যাপার? ভিডিও নম্বরে হ্যাঁ না लगे तो पिता ये बॉय ने पिता ने आलो तो पिता बॉय ने लगे मैं फिर क्या है वो आया वो जाए ये वाला बड़ा कुछ टाइम पड़ा জীবনে ভাসে পড়েছে যে जिंदगी की तलाश मौत के कितने पास आ गए जब ये सोचा आ गए हम कहाँ आ गए। কত ভালোবাসি আমি কি করে বোঝাবো, দেখতে পাচ্ছ না তুমি যে আমি লাইভ করছি, কেউ আসছো না যে? कमेंट करो, शेयर लाइक करो, सब्सक्राइब करो।